What's up guys? What's up guys? Welcome to the next and our celestial part city 2. Will I thrives make in it an to era legend of or peace. not? Siguraduhin nyo subscribe kayo. Let's go to the adventure. Laro tayo guys. Yan natin si Halo. Sana ako. Subukan. Mag-subscribe kayo. Kung nandito pa kayo, thank you. Salamat talaga. And na, mag-start na ang match. I-comment nyo lang guys kung sino hero ko next na gagamitin. XP lane ako ngayon na. Your team Kala is ko mag-core banning. ulit ako. At Your team is banning. Sisi and Yo-Yo. Ano kaya pwede kong piliin? Nandito na si Palmon. The The enemy is Almighty picking. Palmon. At nandito rin si Masha. Play the hero. Please pick a hero. Truth this world desperately needs. Laban tayo, usual. Smashing hit. Smashing is dead. The enemy is Tingin picking. nyo kaya nyo. Kahit sa tingin nyo kaya nyo patayin si Almighty Palmon. Last kaya na ito. Sa tingin nyo kaya nyo patayin namin kayo. O nga pala, kapatid ko yung nag-iiyak. Wait lang. Nightfall. Your team is Let the killing begin. Welcome to the greatest magic show of all time! Pinsan ko si Benzen. At makikita nyo siya sa channel. Make sure subscribe din kayo. Kasi susunod gagawa kami ng Minecraft series. Pero first, ito muna be. Muscle of iron. Si Gato. Your team Si is Laya. Saan piliin mo ngayon? Rom Hanabi. Ano ba to? Katanga. Tanga naman ito. Si Hellcourt. Odette. Yuzhong. Laya. Katok. Hellord. Si San Wukong. San Wukong guys, oh. Say hi to San Wukong. Hi guys, make sure to like and subscribe. At i-comment yung gusto nyo pang gamitin kong hero next time. Tuk-tuk semula, 어디까지 보일라. 뚝뚝 숨어라, 어제까지 또일라. 뚝뚝 ukcho마리가 제로래요. 구마야 뒤로 돌아라. 구마야 잘해 잽져라. Cute ng kapatid ko guys. Nga pala, pag sa Pilipinas kayo, tayo ng Fatima. Kasi nandun ako eh. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Pag nandito yung mga classmate ko, kaya nandun kayo nagka-aral sa Fatima.
Pagtala kayo sa Arroyo, makita nyo ako. Ashes. Ito na talaga. Mahal ko kayo. The northern portions of the largest mountains are one day. For honor, we strike twice as Ngayon hard. dito kay Yushong. Ito na si Yushong, dat kayong matakot. Hindi dapat kayo natakot. Kaya First blood. ano? Lugi ka pala eh. Wala ka pala eh. Hihina ka pala eh. Tara oh. Ay, wala mo yun. Iya. Takbo na ako kasi nagtuturi ka. Ano? Yuzong? Apatay ako. Slain. Si Zuko. Ano pwede? Si Zuko. Risen for the soul. Si Zuko, takto na yun si Zuko. Si Zuko. English Apoy Dragon. Ako ay galing sa Philippines, guys. Musta na kayo? Nakunin natin to. Has been slain. Hintay pa ako dun. Tok tok sumarak, ulit kay bula. Tok tok sumarak. Tok tok Slain. sumarega. Ako ay Tagalog. Tagalog ako. Initiate retreat. Killing spree. They had no choice but to watch their homes burning to the ground. Lock in ako, mag-lock in. Kasi pag ako natalo, lugi ako. Last kasi Slain. ni Zuko. Ayun sabihin niyo si Zuko. English Apoy Dragon. Pero wala akong kwenta. Wala yung kwenta guys, si Yuzong. Yung malakas yung si Yuzong. Ayan. Slain. Binigyan ko lang ng binigyan ko lang ng ano ito? Attack Ang the tira. turtle. Tip ko lang pa kaya agad, di ba? Yung kalakas ko lang nito guys. Takas. My heart sings for the battle cries of my clan. An ally slain the turtle. Hindi ba nag-helmet? Mega kill. Double kill. Tuk ko lang kwenta. Talaga si Yuzong. Hey. Si Yuzong na tayo po. Ano po?
patay pa ako. Dok sumana, prototype boila. Tok sumana. Toila, tok. Samarega. We have to Your team destroyed the turret. Oh, Yudong. Understood. Yudong. Ally has been slain. Nandito ka. Nasaan Our ka na, turret has been Yudong? destroyed. Yudong, dito ka, Yudong. Ano yan? Ay, Slain an enemy. patay yung dragon na bobo. Launch attack. Your team destroyed the turret. Ayaw pa tayo. Pirate. Pension na itong pirate eh. Our turret has been destroyed. Request backup. Launch attack. Pro. Oh, Yudong. Yudong. Ay, takbo. Nandun si Odetta. King Chana. Ding. Ay, takte. Sayang. Double kill na sana. Sige lang guys, kakampak ako. Lalakas ako Ally mamaya has late game. slain the turtle. Tingin nyo, hindi lumalakas si Balmon late game. Eh, Your team destroyed a turret. bas kaya neto ni, Balmon. Initiate retreat. Pag 1 bar ka lang ultimate ng command sa 1 shot ka. Lagot kayo sa akin. honor and freedom! Ay, comment kayo next year nagkagamit ko nito. Will burn you in Under attack. Initiate retreat. Si Hanzo, pang-core ko lang eh. Our Para turret is talaga under main hero. attack. I am the sacrifice. Request backup. Okay. Patayin sila, boys. Patayin sila. Ay, kainis na dito na si Hellboy. You have slain an enemy. Our toast will rise in every Your team destroyed. Ay, takbo. Ayun na yung dragon. Initiate retreat. Ay, takti, namatay pa ako. I die. Sayang, guys. Makapare. Kasi si Odetta eh. Ito si Duteta. An enemy has been Beta. slain. Launch attack. No kayo. Ayun na si Sunny. Ay, ayun na si Odetta. Eh, patay kay Kitty. Shut down. Kitty. Killing Yun, spree. di ba? Sa iyo guys eh. Nagka-comeback kami. Request backup. Hindi lahat ng kampiyon. Ako lahat gawa. Request backup. Baka, ayan, tanga naman ng kampiyon. Hindi alam kung kailan maglo-lord o hindi. We have to Tanga live, naman. so they must die. Initiate retreat. We will pay them back. Launch attack. I will free all people.
Hindi pa namatay. Boom. Aba, ang galing, isang kill lang ni Harley. Agad kainis. Taping ang photo. Under attack. Ba't uy, Harley? Our inhibitor turret is under attack. Prepare to be crushed! Initiate retreat. Double kill. Ang sakit, ang sakit. Double kill. Kainis naman ito ni Hellcore. Queen's win. Our turret has been destroyed. Tok, tok. Sama iyo. Initiate retreat. Dito ka. Dito ka. Mamay! Takti. Natay pa ako. Kain naman itong kaso niya ulit. Tumakas pa ako. Nice kayo. Boom! Ito na ano. Itim na lion. Lion. Initiate retreat. For honor and freedom! Mega kill. Lalalala. Pilipinas. Pilipinas. Ganun ka mag-send. Ang lame naman ng betak mo na dyan si Helper. Request backup. Betak mo dyan. Unstoppable. Shut down. An enemy has been slain. Dito ka. Sige ba? You have slain an enemy. An enemy has been slain. Taste my heart Enemy sings. has slain. Hala! Napatay pa yung Lord. Ang tanga naman nito. Launch Ano naman attack. mga kampi? Destroyed a turret. Mga ilan kayo dyan? 4 kayo dyan eh. 4 kayo nandun. Hindi nyo pa napatay. Sana kayo yung Lord. Retreat. Double kill. Ally has been slain. Kainis yung tanga-tanga. Ultimate. Nice. Harley, huwag ka muna mamatay. Our inhibitor turret is under attack. Tanga talaga. Inhibitor turret is under attack.
Defeat. Pero hindi pa nag-end yung video, guys. Atak. Pag natalo na lang ulit ako, balik agad ako dun. Kainis.